बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ताबूत सकीना की तलाश के नाम पर एक तवील अरसे से यहूदी फ़लस्तीन और इसराइल में खुदाई कर रहे हैं और साल 2021 में भी इसराइली आसार कदीमा के माहिरीन मुख्तलिफ जगह खोदते रहे। ताबूत की तलाश में यहूदी मस्जिद अक्सा की बुनियादें तक खोद चुके हैं और उसके नीचे सुरंगें भी बना चुके हैं। इन खुदाइयों के दौरान इस साल भी यहूदियों को ताबूत सकीना तो नहीं मिला, लेकिन इंसानी तारीख के शुरू होने से भी हजारों साल पहले की कुछ चीज़ें आर्कियोलॉजिस्ट्स को मिल गईं। हजारों साल पुरानी ये चीज़ें इंसानी तारीख के छुपे हुए राजों से पर्दे उठाती हैं और इनसे अंदाज़ा होता है कि हजारों साल पहले का इंसान कैसे रहा करता था और जिधर आज यहूदी कब्जा करके बैठे हैं, यहाँ हजारों साल पहले क्या था। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसी ही हजारों साल कदीम चीज़ों पर बात करेंगे जो इसराइल और फ़लस्तीन के इलाकों से मिली। यहूदी कभी कभी जानबूझकर ऐसे जाहिर करते हैं कि जैसे ये चीज़ें उनके मजहब के साथ जुड़ी हुई हैं। अब चूंकि ये सारी खुदाइयाँ और दरियाफ्तें ताबूत सकीना के नाम पर की जा रही हैं, तो हम आपको ज़रा ताबूत सकीना के बारे में भी बता दें। ताबूत सकीना यकीनन वजूद रखता था इसलिए कि कुरान पाक की सूरतुल बकरा में इसका जिक्र मौजूद है। बनी इसराइल के लिए ये ताबूत बहुत मुकद्दस था और वो अपनी दरबदरी के दौरान इसे उठाए फिरते थे। रिवायात के मुताबिक इस ताबूत में हज़रत मूसा के असा के अलावा वो तख्तियां भी मौजूद थीं जिन पर उन्हें अल्लाह ताला की तरफ से दिए गए अहकामात दर्ज थे। कई नस्लों तक यहूदियों के पास ये ताबूत मौजूद रहा और वो उसकी हिफाजत भी करते रहे, लेकिन जब बेबीलोन यानी बाबुल के लोगों ने हैकल सुलेमानी पर हमला करके उसे तबाह किया तो उसके बाद इस ताबूत का कुछ पता नहीं चला और आज तक यहूदी इस ताबूत को तलाश करते फिरते हैं। इसी तलाश के दौरान उन्हें इंसानी तारीख से जुड़ी ऐसी बहुत सी चीज़ें मिली जिनसे बहुत से राजों पर से पर्दा उठता चला जा रहा है। साल 2021 के पहले महीने में यहूदियों को हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। इसराइल के इलाके रेवादीम से ऐसे पत्थर मिले थे जिनका ताल्लुक 26 लाख साल कबल पत्थर के दौर से था। यह वो दौर था जब इंसान लोहे और लकड़ी जैसी चीजों के इस्तेमाल से नावाकिफ था और उस दौर में इंसान पत्थरों के जरिए से ही शिकार करता था और पत्थरों को रगड़ कर ही आग भी जलाता था। एक लंबे अरसे तक इन पत्थरों के बारे में यह समझा जाता रहा कि उनसे आग जलाने का काम लिया जाता था। फिर यह पता चला कि उस दौर के इंसान इन पत्थरों से गोश्त काटने और जानवरों की हड्डियों से गूदा निकालने का काम करते थे। उससे साइंसदानों ने यह अंदाजा लगाया कि उस दौर के इंसान को इतना शऊर मिल चुका था कि वो हड्डियों के गूदे से वाकिफ था और पत्थर के औजारों से आग जलाने का काम भी कर लिया करता था। जनूबी इसराइल के इलाके लाचिश में यहूदियों ने खुदाई की तो खुदाई के दौरान 6500 साल पुरानी लैट्रीन निकली। इससे यहूदियों ने ये एतराज लगाना शुरू कर दिया कि बाइबल में लिखी हुई तारीखी रिवायात गलत है। यहूदियों ने इसका जवाब यह पेश किया कि जहां इंजीली रिवायात के मुतालिक मज़ारात थे वहां से तो लैट्रीन बरामद हुई है, तो यहां मज़ारात कैसे हो सकते हैं। और इससे उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि इंजील में दर्ज शुदा रिवायात गलत हैं। हालांकि असल में गलती यहूदियों की नीयत में थी, क्योंकि हर वो जगह जहां इबादत होती है वहां वज़ू खाना ज़रूर होता है, जैसे मस्जिदों के साथ टॉयलेट्स होते हैं। ऐसा मुमकिन हो सकता था कि वहां पर कोई इबादतगाह या मुकद्दस जगह रही हो और वो जगह वुज़ू के लिए मखसूस हो, मगर यहूदियों ने अपनी फितरत के मुताबिक इस नई मिलने वाली चीज़ को ईसाईयत के खिलाफ इस्तेमाल किया। इसराइल के केव ऑफ हॉरर से कुछ ऐसी तहरीरें मिलीं जिनका ताल्लुक हजारों साल कदीम यहूदी मजहबी कुतब के साथ बताया गया। इसराइलियों का कहना था कि हमारी एक मजहबी किताब है जिसका नाम 12 पैगंबर है। ये उसके वो सफ़हात हैं जो हजारों साल पहले खो गए थे। ये सफ़हात जिस गार से मिले उसे केव ऑफ हॉरर या गारे दहशत कहा जाता है। गारे दहशत के मुतालिक इसराइलियों के अजीबो गरीब नजरियात थे। कुछ कहते थे कि यहाँ जिन्नात का बसेरा है, कहीं पर यह मशहूर था कि जो उधर जाता है उसे वहाँ रहने वाली बलाएं जिंदा ही नहीं छोड़ती। इस वजह से आम इसराइलियों का वहाँ आना जाना नहीं था। बाद में कुछ मुहिमजू किस्म के इसराइलियों ने वहाँ जाने का इरादा किया
تو وہاں سے انہیں یہ صفحات ملے۔ یہ صفحات چمڑے کے تھے، اس لیے ہزاروں سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود یہ محفوظ رہ گئے تھے۔ اسرائیلیوں کا خیال تھا کہ یہ صفحات رومی دور میں یہودی باغیوں کے پاس تھے اور وہ باغی پہاڑوں میں چھپے رہے۔ ان میں سے کچھ مر کھپ گئے اور کچھ فرار ہو گئے، اور کچھ نے یہ کاغذات یہاں چھپا دیے تھے۔ حقیقی پس منظر ان صفحات کا کیا ہے، یہ کوئی بھی ٹھیک طرح سے نہیں جانتا۔ اسی غار کے اندر سے ماہرین آثار قدیمہ کو ایک 6 سالہ بچے کی ممی بھی ملی ہے اور ایک ٹوکری بھی ملی جسے دنیا کی سب سے قدیم ٹوکری کا نام دیا گیا۔ اس کے علاوہ کچھ مٹی کے ٹوٹے ہوئے برتن، کچھ لوہے کے اوزار اور کچھ سکے بھی اس غار سے ملے ہیں۔ اسرائیل میں کیرمل کے ساحلوں سے 900 سال پرانی ایک تلوار ملی، جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ 900 سال پرانی تلوار صلیبی جنگیں لڑنے والے صلیبی فوجیوں میں سے کسی فوجی کی تلوار تھی۔ ساحل کے جس علاقے سے یہ تلوار ملی وہ علاقہ 900 سال پہلے بندرگاہ کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ اس تلوار کے ملنے سے یہودیوں کا کہنا ہے کہ 900 سال پہلے صلیبی فوجیں جو اس وقت مسلمانوں کے خلاف صلیبی جنگیں لڑ رہی تھیں، ان کا اس وقت یروشلم آنا جانا رہتا تھا۔ دراصل اسرائیلی امریکہ اور یورپ کی ریاستوں کو یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ 900 سال پہلے بھی جب تم مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے تھے تو تمہاری مدد جس علاقے سے ہوتی تھی وہ یہی ہمارا علاقہ ہے۔ تلوار کا تعلق صلیبی فوجیوں سے جوڑ کر اسرائیل نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ جس طرح ماضی میں تم اور ہم مل کر مسلمانوں کا مقابلہ کرتے تھے، اسی طرح آج بھی ہمیں مسلمانوں کے خلاف اتحاد کی ضرورت ہے۔ دراصل اسرائیل کے ماہرین آثار قدیمہ جو دعوے کرتے ہیں انہیں یورپ کی جانب سے تو کبھی چیلنج ہی نہیں کیا جاتا، اور دوسری طرف مسلمان ماہرین آثار قدیمہ کی اس بات میں دلچسپی ہی نہیں کہ اسلام کے خلاف کون کون سی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ لہٰذا تلواروں، تیروں اور غاروں سے متعلق اسرائیلی جو بھی قصہ دنیا کے سامنے بیان کرتے ہیں وہ خاموشی سے بغیر کسی اعتراض سے تسلیم کر لیا جاتا ہے۔ سن 2020 میں ایک کھدائی کے دوران لائم سٹون کے کچھ ایسے پتھر اسرائیل سے ملے جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ان کا تعلق یہودا کے جانشین بادشاہوں کے دور میں تعمیر کیے جانے والے محل سے ہے۔ یہودی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہودا کے جانشین بادشاہوں کے دور میں ہی فرسٹ ٹیمپل تعمیر ہوا تھا۔ بعد میں ہونے والی لڑائیوں اور جنگوں میں سینکڑوں سال تک فرسٹ ٹیمپل بچا رہا مگر بالآخر تباہ ہو گیا۔ سیکنڈ ٹیمپل بخت نصر کے حملے میں ہزاروں سال پہلے تباہ ہوا تھا، اور اب تھرڈ ٹیمپل کو تعمیر کرنے کے لیے یہودی ہر وقت کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ یہودیوں کا یہ کہنا ہے کہ جب تھرڈ ٹیمپل تعمیر ہو جائے گا تو اس کے بعد ہی ہمارا مسیح آئے گا جو دنیا پر ہماری حکومت قائم کرے گا۔ تھرڈ ٹیمپل وہ مسجد اقصی کو گرا کے تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ ایسی حرکتیں کرنے کا بنیادی مقصد ہی دراصل یہ ہے کہ وہ کسی طرح سے مسجد اقصی کو گرا کر تھرڈ ٹیمپل یعنی ہیکل سلیمانی تعمیر کر لیں۔ اب ان پتھروں کے ذریعے وہ اس علاقے پر اور اس مقام پر اپنی ملکیت کا دعویٰ قائم کرتے ہیں۔ اس پتھر کی تاریخی اہمیت کو بھی کبھی چیلنج نہیں کیا گیا، اور آج تک یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ واقعی جانشین بادشاہوں کے دور میں تعمیر کیے گئے کسی محل کا پتھر ہے۔ سن 2019 میں اسرائیل میں ایک خنجر ملا جس کے بارے میں اسرائیلی ریسرچرز کا کہنا تھا کہ یہ 4500 سال پرانا ہے۔ یہ خنجر راہ چلتے چلتے ایک شخص کو ملا تھا جو خود ایک الیکٹریشین تھا۔ اس نے خنجر اٹھا کر آثار قدیمہ کے محکمے کو دے دیا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ اسرائیل کے تمام شہریوں پر یہ بات فرض ہے کہ انہیں جو بھی پرانی چیز ملے وہ اسے فوراً پرانی چیزوں کے نگران محکمے کے حوالے کریں۔ آثار قدیمہ کے ماہرین نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ خنجر دراصل 4500 سال پرانا ہے اور اس کا تعلق کانسی کے دور کی انٹرمیڈیٹ ایجز کے ساتھ ہے۔ جس علاقے سے یہ خنجر ملا تھا اس علاقے میں جب مزید تلاش کی گئی تو ایک غار بھی ملی جس میں کچھ ٹوٹے ہوئے برتن بھی دریافت ہوئے۔ دراصل اسرائیل میں تابوت سکینہ کی تلاش کے لیے کئی محکمے کام کر رہے ہیں، جن میں آثار قدیمہ کے علاوہ ایک ایسا محکمہ بھی ہے جو کہیں سے بھی ملنے والی پرانی چیزوں کی حفاظت کرتا ہے۔ تو ہزاروں سال قدیم جو بھی چیز اسرائیلیوں کو
मिलती है वो फौरी तौर पर उस निगरान महकमे के हवाले कर दी जाती है। ये महकमा उस चीज का तज्जिया करता है और देखता है कि कहीं उस पुरानी मिलने वाली चीज का कोई ताल्लुक ताबूत सकीना के साथ तो नहीं। इसके अलावा जहां से कोई पुरानी चीज मिलती है, ये महकमा उस इलाके के इर्द गिर्द के इलाके में भी पुरानी चीजें तलाश करता है कि कहीं से उन्हें कोई पुरानी चीज मिल जाए जिसका ताबूत सकीना के साथ कोई ताल्लुक हो, और अगर ताल्लुक ना भी निकले तो वो उसे अपने मजहब के साथ जोड़कर किसी ना किसी तरह से मजहबी या सियासी फायदा उठा लेते हैं। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।